Sus, duduraan ka na. You remember Mama? Huh? You remember me? Ang damit mo. Naka-crop top na siya. Change outfit kasi si Mama nakadilaw. Siyempre marami pinagdaanan yung hindi makaharap yung dalawa. Look, hi! Nate! Yes, Ate Nor? Hello. Yes, ma'am. Ang bigat mo, boy. Laki na niya, Mama, no, right? Kala mo, tagal din nakita eh. 1 month lang eh. Makikita nila yung next month ulit. Charot. Yan ang damit mo. Naka-crop top na siya. Change outfit kasi si Mama, nakadilaw siya. O, tingin naman kayo, harap kayong dalawa. Look! Yay! Yay! Nate! Yay! Yes, Ate Nor. Hello. Yes, ma'am. Laki na niya, Mama, no, right? Kala mo, tagal din nakita eh. 1 month lang eh. Magkikita din kayo next month ulit. Charot. Let's go. Sexy yarn. Okay? Okay na, Beb. Okay na, let's go.